السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. دائما واصل قراءة كتاب لا سوسيولوجي دو أنتوني جيدنز، سوسيولوجيا أنتوني جيدنز. قرأت في الحلقات السابقة المقدمة وقد شرحتها باللغة العربية. أيضا قرأت لو شابيتر بروميي عنوانه غوفوندي لا سوسيولوجي، تأسيس لا سوسيولوجي، إعادة تأسيس السوسيولوجيا. وقد قلت بأنه أنتوني جيدنز يحاول إعادة تأسيس السوسيولوجيا من خلال انتقاده لمختلف النظريات السوسيولوجية، سواء النظريات الكلاسيكية أو النظريات المعاصرة. ينتقد النظريات التي تركز على البناء، التي تنظر إلى المجتمع من خلال البناء المجتمعي، وكذلك ينتقد في المقابل النظريات الأخرى التي تعتمد على الذات، أي ينتقد النظرية الوظيفية، ينتقد البنائية، ينتقد الصراعية، وينتقد أيضا التفاعلية الرمزية. كل هذه النظريات انتقدها أنتوني جيدنز، وقدم نظرية جديدة اسمها نظرية الهيكلة، سوسيولوجي دو يعني اسمها لا تيوري دو لا ستركتوراسيون. قد شرحتها في السابق. طبعا سأواصل قراءة الدوزيام شابيتر. الدوزيام شابيتر هو يتعلق ب les transformations des systèmes sociaux. تحدث فيه بطبيعة الحال الكاتب عن تقسيم أنتوني جيدنز للمجتمعات، une typologie des sociétés. فذكر بأن المجتمعات تقسم إلى ثلاثة. هناك مجتمعات قبلية، سوسيتي تريبال، وهذه المجتمعات القبلية مقسمة إلى لي تريبو نوماد دو شاسور اي بيشور، يعني القبائل الرحل من الصيادين الذين يصطادون، ولي سوسيتي باستورال اي اغرير، والمجتمعات التي تعتمد على الرعي وعلى الفلاحة. هذه المجتمعات هي المجتمعات القبلية. دوزيام يعني تيب دو سوسيتي وهو لي سيفيليزاسيون نون اندستريال، وهي المجتمعات غير الصناعية. وكذلك أخيرا لي سوسيتي دو كلاس، أو ما يسمى لي سوسيتي كابيتاليست أو سوسيتي اندستريال. إذن هذه هي أنواع المجتمعات حسب أنتوني جيدنز، ومن خلالها يتحدث على ما يسمى بلي فورم دو دوميناسيون، أشكال الهيمنة في كل مجتمع من هذه المجتمعات، وكذلك تقسيم العمل ديفيزيون دو ترافاي، ومجموعة من الأشياء. طبعا قد شرحتها في الحلقة السابقة. الآن سوف أمر إلى تقسيم آخر لأنتوني جيدنز، وهو لي فورم دو ليتا، أشكال الدولة. تحياتي أخي كريم السيد علي، مرحبا. Alors, les formes de l'État. La question de l'État a été négligée dans la tradition sociologique. Estime Giddens. فمسألة الدولة يعتبر أنتوني جيدنز بأنها همشت في التقليد السوسيولوجي أو الدراسات السوسيولوجية حسب أنتوني جيدنز. Ceci est dû en partie au découpage regrettable qui existe à l'intérieur des sciences sociales entre la sociologie et la science politique. وهذا حسب أنتوني جيدنز يرجع إلى التقسيم الذي يوجد داخل العلوم الاجتماعية بين لا سوسيولوجي، علم الاجتماع من جهة، ولا سيونس بوليتيك علم السياسة من جهة أخرى. فعلم السياسة هو الذي اهتم أكثر بالدولة، وبالتالي فلا سوسيولوجي حسب أنتوني جيدنز لم تهتم كثيرا أو بقضية الدولة. La première s'intéresse essentiellement à la société civile. يعني فلا سوسيولوجي في البداية بشكل يعني أهم كانت تهتم، اليوم ما يختلف، ولكن كانت تهتم بالمجتمع المدني، لا فامي، الأسرة، لا ريليجيون، ليكونومي، الاقتصاد، بغاف لي انستيتيوشن اوتر كو ليتا، يعني المؤسسات الأخرى غير الدولة. سو ديرنيي يعني الدولة المقصود est étudié dans le cadre de la science politique. إذن يتم دراستها بشكل يعني خاص فيما يخص أو بالنسبة للعلوم السياسية. Mais cet oubli de l'État en sociologie a également des racines plus profondes. La discipline sociologique, qui s'est opposée sur beaucoup de points à la pensée économique classique,
partage pourtant avec elle un héritage qui consiste à attribuer à l'État un rôle minimal. إذن la discipline sociologique qui s'est opposée sur beaucoup de points à la pensée économique classique, فالمادة السوسيولوجيا أو يعني حقل السوسيولوجيا الذي يتعارض مع الفكر الاقتصادي الكلاسيكي حول مجموعة من النقط، بارتاج بورتون ولكن يتقاسم معه يعني ما يسمى بميراث حول يعني الدور الذي يعطى للدولة، un rôle minimal، يعني الدور اللي هو ليس بالكبير. Tout au plus, estime Giddens, la sociologie s'intéresse-t-elle aux effets de l'État sur la société. إذن يعني بالنسبة لأنطونيو جيدنز فهو يقول بأن السوسيولوجيا اهتمت أو s'intéresse-t-elle aux effets de l'État، يعني آثار الدولة على المجتمع. Par exemple, chez Marx, بالنسبة لكارل ماركس، la thèse selon laquelle l'État protège les intérêts de la classe dominante، يعني الدولة فهي تحمي مصالح الطبقة المهيمنة، et donc conforte les rapports de classe. En revanche, l'État comme tel ne fait guère l'objet d'une étude systématique. S'inspirant largement de la définition proposée par Weber, Giddens اعتمد أو أخذ من ماكس فيبر، تعريف ماكس فيبر الذي اقترحه ماكس فيبر. Giddens estime que l'on peut parler d'État lorsqu'il existe des institutions، يعني يمكن أن نتحدث عن الدولة عندما تكون هناك مؤسسات مثل un gouvernement حكومة، un parlement، un système de loi، يعني منظومة قوانين، شرطة، جيش إلى آخره، qui tendent à gouverner une société établie sur un territoire bien délimité، والتي بطبيعة الحال هذه الأشياء تحكم لمجتمع موجود على تراب معين bien délimité et qui revendique sur ce territoire le contrôle légitime. والدولة بطبيعة الحال هي التي تدعي بأنها لها الشرعية في مراقبة التراب والتحكم في التراب، يعني في المجال الذي تحكمه. Le contrôle légitime des moyens de violence، وبالخصوص ما يسمى يعني التحكم في وسائل العنف، ما يسمى بلا monopolisation de la violence، يعني أن الدولة هي التي تملك وحدها وسائل العنف. Le contrôle légitime des moyens de violence dirigés tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Cette définition n'est pleinement actualisée que dans les États qui correspondent aux sociétés de classe، qu'il appelle les États-nations. إن هذا التعريف حول الدولة الذي ذكرته قبل قليل n'est pleinement actualisé que dans، وهو لا يتطابق سوى على الدول التي بطبيعة الحال تحكم في مجتمعات أو ما يسمى بمجتمعات طبقات، les sociétés de classe أو la société industrielle، نقول أيضا la société industrielle أو la société capitaliste، qu'il appelle les États-nations. وهذه الدولة التي تحكم في المجتمع الرأسمالي تسمى l'État-nation، الدولة الوطنية. Cette forme est apparue dans les pays occidentaux à partir de la fin du XVIIIe siècle. فهذا الشكل من الدولة ظهر في الدول الغربية ابتداء من القرن الثامن عشر. Giddens analyse son fonctionnement. إذن Giddens يدرس طريقة اشتغاله principalement بالخصوص وبشكل أساسي في كتابه The Nation State، الدولة الوطنية، and the Violence. إذن كتب أنطوني جيدنز كتابا بعنوان The Nation State and the Violence، يعني الدولة الوطنية والعنف، سنة 1987، ليدرس مفهوم الدولة الوطنية الذي ظهر في القرن الثامن عشر في المجتمعات الغربية. Et également de manière plus succincte dans Contemporary Critique of Historical Materialism. كذلك عنده كتاب بعنوان Contemporary Critique، يعني النقد العصري أو للمادية التاريخية of Historical Materialism سنة 1981. وكذلك في كتاب آخر سماه Sociology Brief but Critical Introduction، يعني كتاب سماه أنطوني جيدنز بالسوسيولوجيا، نقد brief but critical introduction، يعني نقد مقدمة مختصرة
ولكن نقدية، يعني مقدمة نقدية ومختصرة. لي كاركتيرستيك دو ليتا-ناسيون، يعني ميزات الدولة الوطنية. لي كاركتيرستيك دو ليتا-ناسيون. مرحبا أخي مصطفى. إذن خصائص الدولة الوطنية، قلت يعني بأن الدولة الوطنية ليتا-ناسيون ظهرت في القرن 18، يعني مع ظهور النظام الرأسمالي وظهور الدولة، يعني ظهور المجتمع الصناعي إلى آخره. Si les sociétés tribales sont dépourvues d'État, les civilisations non industrielles en comportent un que Giddens nomme l'État traditionnel. فإذا كانت المجتمعات القبلية، لأن قلت في البداية بأن أنطوني جيدنز يقسم المجتمعات إلى 3 أنواع. إذا المجتمعات القبلية بنوعيها المجتمعات الرحل اللي تعتمد على الصيد، والمجتمعات التي تعتمد على الرعي وعلى الزراعة. إذا هذه مجتمعات قبلية. ثم يتحدث عن المجتمعات أو الحضارات غير الصناعية. ثم يتحدث عن المجتمع الصناعي أو المجتمع الحديث أو مجتمع الطبقات. إذن هذه 3 أنواع من المجتمعات. إذن المجتمع القبلي لسوسيتي تريبال لم تكن تتوفر على الدولة، يعني مفهوم الدولة لم يكن حاضرا في المجتمعات القبلية. لسيفيليزاسيون نون اندستريال، بالنسبة للحضارات غير الصناعية، يعني النوع الثاني من المجتمع، فالدولة المتوفرة فيها هي الدولة التقليدية، ليتا تراديسيونال، تسمى الدولة التقليدية. Mais celui-ci ne présente pas les traits spécifiques de l'État-nation. والمجتمع أو الدولة التقليدية فهي ليس لها خصائص الدولة الوطنية. يعني مثلا بعض الإمبراطوريات، بعض الدول هي لا تحمل نفس خصائص الدولة الوطنية. كان هناك مثلا جيش يحكم كذا، إمبراطور أو شخص أو ملك إلى آخره، ولكن الشعب كان له حرية أكبر. لم تكن يعني الأمور كلها في يد الدولة، التسيير الاقتصادي والشرطة والتربية. يعني لما نقول الدولة الوطنية فهي التي تحتكر كل شيء، التربية، الاقتصاد، يعني تهيمن على كل شيء. هذه هي الدولة الوطنية. Les États-nations se caractérisent d'abord par le fait. Donc الدولة الوطنية، les États-nations se caractérisent d'abord par le fait qu'ils ont pu faire reconnaître des frontières clairement définies. أول حاجة الدول الوطنية أول خصائصها هما الحدود، يعني الحدود المعروفة والمحددة. désigné en anglais par le terme borders، يعني بالإنجليزية الحدود borders. tel n'est pas le cas des États traditionnels. يعني بالنسبة للمجتمع، يعني الدول التقليدية سابقا لم تكن الحدود واضحة بين الدول، لكن الآن الحدود واضحة في إطار الدولة الوطنية. Donc, tel n'est pas le cas des États traditionnels dont les frontières, on parlera alors plutôt de frontières, sont le plus souvent imprécises. On parlera plutôt de frontiers, sont plus souvent imprécises, يعني غير محددة. Elles sont constituées fréquemment de territoires hostiles au peuplement. يعني غالبا تكون بعض المناطق التي يعني تفرق بين دولتين بالنسبة للدولة التقليدية قبل الدولة الوطنية. يعني مثلا مونتاني، يعني ديزير، مثلا صحراء مونتاني هي اللي كتفرق بيناتهم، يعني ظروف طبيعية، ماغي، فوغي، غابة إلى آخره. Il peut s'agir dans certains cas d'un obstacle naturel situé à un endroit précis, une mer, une rivière, etc. Il n'est pas exclu non plus que la frontière soit marquée par des fortifications. On pense à certains des limites de l'Empire romain, par exemple, بالنسبة لحدود الدولة الرومانية، ou à la grande muraille ولا يعني سور الصين الكبير. Dans ces cas, on n'a pas pour autant affaire à des frontières. ومع ذلك فالأمر لا يتعلق بالحدود بالمعنى العصري. Donc, au sens moderne du terme, ce sont plutôt des obstacles qui servent à se défendre. يعني كانت في الغالب الحدود هي يعني عوائق تساعد أو على يعني الدفاع contre les agressions ou invasions. تساعد يعني بطبيعة الحال لصد العدوان ولصد الغزوات. À l'intérieur de leurs frontières, les États-nations. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للز États-nations. يعني les États-nations à l'intérieur de leurs frontières, les États-nations ont acquis la souveraineté. هنا ولينا نتحدثوا على السيادة في إطار الدولة الوطنية، ورجعنا نتكلموا على ما يسمى بالسيادة داخل حدود كل دولة. هناك ما يسمى بالسيادة والعلم الوطني والسيادة إلى آخره. Celle-ci consiste à élaborer des lois، كتكون قوانين خاصة بها، qui régissent de multiples aspects de la vie des citoyens. يعني
تلك القوانين تهم مختلف جوانب حياة الإنسان. et mettre en œuvre des moyens qui assurent le respect. وهنا يعني تكون يعني وسائل تستعمل لفرض احترام تلك القوانين. جيدنز يعني أنطوني جيدنز discute longuement de ces moyens، يعني يناقش هذه الوسائل. On sait que Weber met ici en avant le contrôle légitime. Weber يتحدث فيما يخص الدولة عن ما يسمى بالتحكم الشرعي في العنف، أو لا يعني أن الدولة تمارس ما يسمى بالعنف الشرعي، يسميه la violence légitime. Le contrôle légitime de la violence, ce contrôle est acquis, estime Giddens, dans le cas des États-nations. Mais ceux-ci ne font pas pour autant un usage effectif de la violence à l'intérieur de leur territoire. Elle est somme toute assez rare dans le cadre des États contemporains que les forces armées ou même les forces de police affrontent les groupes d'opposition. قال لك ولكن رغم ذلك فداخل الدول الوطنية رغم أنه هناك يعني شرعية العنف، لكن هذا العنف لا يستعمل في الداخل. بطبيعة الحال هذه مسألة أن العنف لا يستعمل في الداخل ربما تتعلق بالدول الأوروبية مثلا في إطار، ولكن بعض الدول المتخلفة اللي هي أيضا دول وطنية فهي تستعمل العنف ضد المعارضين. وهذا لاحظناه يعني بما أننا في ذكرى ثورة 25 يناير، فلاحظنا بأن الجيش في مصر استخدم العنف بقوة ضد المعارضين. إذن il est somme toute assez rare dans le cadre des États contemporains que les forces armées ou même les forces de police affrontent des groupes d'opposition. Et Foucault a montré, Michel Foucault, philosophe français, a montré dans Surveiller et punir. يعني بين في كتابه Surveiller et punir، كتاب عنده شهير يسمى Surveiller يعني تراقب وتعاقب، que les formes violentes de punition يعني بأن الأشكال العنيفة للعقاب ont pratiquement disparu. بالنسبة له الأشكال العنيفة للعقاب اختفت في المجتمعات المعاصرة أو في المجتمع المعاصر. طبعا هذا الأمر يبقى بين قوسين، لأنه نحن نعرف أن بعض الممارسات العنيفة والعقاب والتعذيب ما زال موجودا في عالمنا المعاصر، حتى بالنسبة لبعض الدول الحديثة كما حدث بالنسبة لأمريكا عندما كانت تعذب. يعني ميشيل فوكو كتب كتابه منذ عشرات السنين، لا أدري بالضبط السنة، ولكن بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعذيب الأفغانيين يعني الذين يسمون بالإرهابيين بين قوسين. L'usage de la force physique, de même que la menace de cet usage, sont donc peu fréquents. ولكن بطبيعة الحال صحيح أنها تستعمل بطريقة أقل، هذه حقيقة. يعني ربما في السابق كان العنف الجسدي قوي، ولكن اليوم يعني يستخدم بشكل أقل. Donc l'usage de la force physique, de même que la menace de cet usage, sont peu fréquents comme moyen d'assurer la souveraineté dans le cadre des États-nations. من أجل يعني الحفاظ على السيادة إذا كانت هناك معارضة أو بلبلة، يعني بطبيعة الحال نقصت تلك الحدة ديال العنف. ربما في السابق كان العنف ضد المواطنين أقوى وأكبر، اليوم ربما نقص. هناك طرق أخرى. Il n'en est pas de même. مثلا نعطي مثال، مثلا المغرب كدولة يعني في السابق استخدمت العنف كثيرا ضد المواطنين. يعني كانت هناك حملات ضد مجموعة من المدن والعنف والتقتيل والإرهاب وكذا، ولكن هذا الأمر نسبيا تبدل. ما زال هناك يعني اعتقالات وتعسف، ولكن الأمر تبدل. يعني يعتقلك بقانون مزور وكذا ويحاول أن يلفق لك اتهامات إلى آخره، لكن ليس الأمر كما كان سابقا. سابقا كان هناك يعني التعذيب، كان هناك تعذيب وحملات شرسة. Donc l'usage de la force physique, de même que la menace de cet usage, sont, dans le cadre des États-nations, sont donc peu fréquents comme moyen d'assurer la souveraineté dans le cadre des États-nations. Il n'en est pas de même des États traditionnels qui sont fréquemment confrontés à des oppositions armées. Rébellions menées par des chefs militaires locaux, bandes de pillards, flottes de pirates. La violence est également utilisée pour faire respecter la loi. En particulier la peine capitale beaucoup plus répandue qu'elle ne l'est dans les États-nations. كذلك كان هناك يعني
في الدولة التقليدية قبل الدولة الوطنية العودة إلى استخدام العنف لمحاربة قطاع الطرق، لمحاربة المعارضين العسكريين إلى آخره، تكون هناك حملات عسكرية. La violence est enfin utilisée dans le cadre des rapports de travail, au moins dans les cas limités, construction de fortifications, exploitation de mines, où des agents de l'État surveillent de près la réalisation de certains travaux. Dans la plupart des situations, toutefois, pensons par exemple aux travaux agricoles, la classe dirigeante ne s'immisce pas dans le travail des populations laborieuses, tout au plus se limite-t-elle à exiger une partie de la récolte ou de l'argent qu'elle a rapporté. Bref, contrairement à ce que l'on observe dans le cadre des États traditionnels, les États-nations recourent à des moyens de contrôle essentiellement pacifiques. إذن بخلاف يعني الدولة التقليدية التي كانت تستخدم العنف بقوة، مثلا تأتي معارض مثلا تقطع له رأسه لأنه معارض وكفى. لكن الدولة الوطنية اليوم في الغالب يعني تستعمل وسائل هادئة ويعني طرق أخرى للقضاء مثلا على المعارضين أو لمحاولة مثلا السيطرة عليهم إلى آخره. Les relations entre les États, العلاقة بين الدول. Giddens insiste sur le fait que cette souveraineté acquise par chaque État-nation sur son territoire est paradoxalement liée au développement des relations avec les autres États. Un État ne peut contrôler légitimement les populations à l'intérieur de ses frontières que si les États qui l'environnent l'y autorisent. Et vice-versa. C'est la raison pour laquelle la mise en place des États-nations a été accompagnée par une intense activité diplomatique ainsi par la création de nombreuses institutions politiques internationales. Giddens décrit notamment la formation de la Société des Nations. إذن بطبيعة الحال هنا جيدنز يتحدث على يعني تشكل ما يسمى بلا سوسيتي دي ناسيون، مجتمع الدولي، مجتمع الأمم. Giddens décrit notamment la formation de la Société des Nations au lendemain de la Première Guerre mondiale, بعد الحرب العالمية يعني الأولى. Cette institution ayant été remplacée والتي سوف تتحول إلى سنة 1946 يعني بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة. Il évoque aussi des agences internationales plus spécialisées comme l'Organisation mondiale de la santé وكالة، يعني تحدث عن وكالات أخرى يعني دولية متخصصة في مجالات معينة، مثلا المنظمة العالمية للصحة أو منظمة يعني الزراعة إلى آخره. À vrai dire, les organisations intergouvernementales impliquées dans le système monde ont vu leur nombre et leur importance augmenter très sensiblement depuis le début du XIXe siècle. Ce développement de la diplomatie et des institutions internationales. ويقول جيدنز أنه ظهور الدولة الوطنية أدى إلى تكثيف ما يسمى بالدبلوماسية، يعني لأنه حتى يكون هناك اطمئنان بين الجارين، بين الدولتين الجارية، لا بد من مفاوضات ونقاشات إلى آخره وعلاقات. طبعا ce développement de la diplomatie et des institutions internationales a partie liée avec le développement de l'État-nation. Les relations internationales ne doivent pas être considérées comme des connexions mises en place par des États qui existaient déjà, par ailleurs, et qui auraient pu maintenir leur souveraineté sans elles. Elles sont la base même sur laquelle l'État-nation s'est construite. En résumé, Giddens définit l'État-nation. إذن وكخلاصة فأنتوني جيدنز يعرف الدولة الوطنية، ما يسمى بالدولة الوطنية، وقلت أنه هو يتحدث عن أنواع من المجتمعات، وقال بأنها مجتمع قبلي، مجتمع ما يسمى بالحضارة غير الصناعية، وأخيرا مجتمع الطبقات أو المجتمع الرأسمالي أو المجتمع الصناعي. المجتمع القبلي لا توجد فيه دولة، مجتمع ما يسمى بالحضارات غير الصناعية توجد فيه دولة تقليدية، والمجتمع الأخير المجتمع الصناعي أو مجتمع الطبقات توجد فيه الدولة الوطنية. إذن كخلاصة أنتوني جيدنز يعرف الدولة الوطنية comme une forme d'État، كشكل من الدولة qui existe dans un système d'autres États-nations, et qui présente un ensemble de formes institutionnelles de gouvernement qui maintiennent un monopole administratif sur un territoire disposant de limites bien définies, frontières, ce gouvernement étant sanctionné par la loi et par le contrôle direct des moyens de la violence interne et externe. Dans The Nation State and Violence, Giddens
met donc surtout en avant la dimension proprement politique du système monde. Il évoque aussi une autre composante de la mondialisation, la concentration du pouvoir économique dans les mains d'entreprises transnationales qui s'est renforcée au cours des dernières décennies. Il s'oppose pourtant fermement à l'idée que ce développement des sociétés transnationales pourrait affaiblir la souveraineté des États. 10 ans plus tard, dans La Troisième Voie, ouvrage publié en anglais en 1998, il revoit ce point de vue, estimant que la mondialisation affaiblit les pouvoirs des États-nations, notamment dans le domaine économique. إذن أنتوني جيدنز كان يعني يتحدث في كتابه The Nation State and Violence, الدولة الوطنية والعنف، فهو met donc surtout en avant la dimension proprement politique. يتحدث عن البعد السياسي لهذا النظام العالمي الجديد، نظام من الدول إلى آخره التي هناك بينها علاقات. Il évoque aussi une autre composante de la mondialisation، تحدث على يعني مكون آخر من مكونات العولمة، وهو la concentration du pouvoir économique، يعني التمركز أو تركز القوة الاقتصادية في إطار أو في يد الشركات ترانسناسيونال، يعني الشركات اللي هي متعددة الجنسيات qui s'est renforcée au cours de dernières décennies والتي تقوت في العقود الأخيرة. Il s'oppose pourtant fermement à l'idée que ce développement كان يعني في البداية كان يعارض فكرة أنها تطور هذه المجتمعات اللي هي متعددة الجنسيات إلى آخره سوف يعني تؤثر على سيادة الدولة. ولكن 10 سنوات بعد ذلك في كتابه لا تروازيام فوا، الطريق الثالث، فالذي نشره سنة 1998 بالإنجليزية، فهو راجع هذه النقطة وهذا الرأي، وقدر بأن لا موندياليزاسيون العولمة هي يعني تضعف لي بوفوار دي زيتازوني دي زيتا ناسيون، فالعولمة تضعف سلطة أو قوة ما يسمى بالدول الوطنية، خاصة في المجال الاقتصادي. يعني الدولة الوطنية تصبح لا تتحكم في المجال الاقتصادي. Si la violence et la menace de la violence ont largement disparu de la politique interne des États-nations, elles sont en revanche très présentes dans leurs relations externes. هذه يعني مسألة أخرى، يعني هي من خصائص الدول الوطنية. يقول أنتوني جيدنز إذا كانت العنف أو التهديد بالعنف قد اختفى من السياسة الداخلية للدول الوطنية، ولكن هذا العنف يظهر بقوة في علاقة الدول فيما بينها. إذا العنف والتهديد بالعنف اختفى نسبيا في إطار السياسة الداخلية للدول، ولكن يظهر بقوة في إطار العلاقات الخارجية. يعني العنف موجود بقوة في إطار العلاقات بين الدول. Giddens montre que les moyens industriels modernes sont largement mobilisés par les États-nations pour produire les quantités énormes d'armements de plus en plus sophistiqués. المهم يتحدث هنا عن صناعة الأسلحة. Les modes d'organisation militaire se sont aussi profondément modifiés. Formation spécifique، يتحدث على قضية الجانب العسكري، التكوينات إلى آخره. Professionnalisation des cadres, service militaire et conscription, usage de moyens de transport, des armements et des troupes beaucoup plus performants et rapides. Cette militarisation هذه العسكرة للدول est fondamentale pour comprendre l'équilibre qui s'instaure au niveau international entre les sociétés occidentales et le monde communiste. وهنا يتحدث على التوازن الذي كان يحدث ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي إلى آخره، المعسكر الشيوعي. جيدنز رابلون لو écrit The Nation State، يعني فقط كتذكير، فجيدنز هو كتب كتابه The Nation State يعني الدولة الوطنية and Violence والعنف، كتبه dans le courant des années، كتبه في سنوات 1980. هنا كان الاتحاد السوفيتي لم يسقط بعد، soit au moment de la guerre froide، يعني في إطار الحرب الباردة. La puissance militaire des États-nations occidentaux est également un des phénomènes fondamentaux qui permettent de comprendre l'histoire de la colonisation et plus récemment les relations inégalitaires entre les pays du Nord et du Sud. كذلك القوة العسكرية للدول الوطنية الغربية فهي كذلك تسمح بفهم également يعني un des phénomènes
fondamentaux qui permettent de comprendre تسمح بفهم تاريخ يعني الاستعمار العلاقات الغير المتساوية بين الدول الشمال ودول الجنوب. L'ordre mondial est donc constitué aux yeux de Giddens d'un mélange de relations économiques inégales, d'équilibre entre puissances militaires et de relations diplomatiques entre les États. إذن فالنظام العالمي حسب أنطوني جيدنز مكون من خليط من علاقات يعني الاقتصادية غير المتساوية بين بعض الدول، ثم هناك توازن بين القوى الكبرى العسكرية وعلاقات دبلوماسية بين الدول. Une conception du changement qui s'oppose à l'évolutionnisme. Une grande partie de la théorie du changement élaborée par Giddens consiste donc à élaborer une typologie des sociétés, une typologie relativement complexe qui met en avant et qui articule plusieurs dimensions. Les modes de division du travail, les modes d'intégration sociale, les formes de domination, les types d'État, etc. Mais Giddens tient aussi à préciser le type d'usage auquel cette typologie doit se prêter. Il craint qu'elle soit utilisée d'une manière qui ne correspondrait pas au postulat et au concept qu'il a proposé dans le cadre de sa théorie de la structuration. Il a associé ces usages inadéquats à ce qu'il appelle l'approche évolutionniste du changement des sociétés, une approche qu'il critique de manière insistante dans plusieurs ouvrages, en particulier Central Problems of Social Theory, سنة 1979, a Contemporary Critique of Historical Materialism et la Constitution de l'État, une succession d'étapes nécessaires. La pensée évolutionniste est apparue en sciences sociales durant la seconde moitié du XIXe siècle sous l'influence de la biologie, en particulier des travaux de Darwin. On peut la caractériser par trois traits. Tout d'abord, elle postule que le changement prend la forme d'une même succession d'étapes par lesquelles toutes les sociétés passeraient nécessairement. En d'autres termes, le changement des sociétés emprunte un seul et même chemin. Cette succession d'étapes répond à un critère unique qui peut être, selon les cas, la complexité croissante de la société ou la différenciation de plus en plus importante des institutions, etc. Ou encore, elle répond à un mécanisme unique comme la nécessaire adaptation de la société à son environnement matériel ou le développement des forces productives, etc. De ce point de vue, le matérialisme historique peut être considéré comme une forme d'évolutionnisme. Ce premier trait ne correspond pas à la manière dont le changement s'opère effectivement, estime Giddens. Certains types de sociétés, par exemple les sociétés tribales, continuent à coexister avec d'autres, les civilisations non industrielles, qui sont pourtant en place depuis des millénaires. Giddens laisse aussi entendre qu'on peut observer des mouvements en sens inverse, par exemple des civilisations non industrielles vers les sociétés tribales. Mais ne donne pas d'illustration à ce propos. Il estime qu'aucun mécanisme simple ne peut à lui seul expliquer le changement des sociétés. C'est ce qu'il montre en examinant les diverses explications qui ont été données à l'apparition des États dans le cadre des civilisations non industrielles. إذن أنطوني جيدنز يحاول أن يتحدث عن تطور الدولة وإلى آخره، ولكن يرفض أنه هناك يعني تطور المجتمعات تتطور بطريقة تطورية. فالتطوريون الذين يأخذون عن داروين فهم يرون بأن هناك مراحل يجب أن يمر منها أي مجتمع أو أي دولة، فهو يرى على العكس بأنه يعني لا يعني ليس بالضرورة أن تكون تلك المراحل، وإنما قد تكون هناك مثلا دولة متقدمة تعيش معها يعني مجتمع قبلي، ويمكن لي مثلا مجتمع غير صناعي أن يتحول إلى مجتمع قبلي. هكذا يرى أنطوني جيدنز. Cette apparition, estime Giddens, ne peut être expliquée véritablement que si on prend en compte, suivant les situations, les facteurs aussi divers que les changements techniques, démographiques ou encore les guerres. Par ailleurs, les critères uniques mis en avant par les divers tenants de la pensée évolutionniste se révèlent souvent incorrects. Par exemple, le critère de complexité croissante des sociétés, s'inspirant des travaux anthropologiques, Giddens montre que les sociétés, par exemple, le critère de complexité croissante des sociétés, s'inspirant des travaux anthropologiques,
Giddens montre que les sociétés apparemment peu complexes le sont peut-être effectivement du point de vue du développement des techniques, mais qu'elles peuvent en revanche présenter un haut degré de complexité dans d'autres domaines comme le langage ou des structures de parenté. إذن بالنسبة لجيدنز والذي يعني هنا أخذ بعض الأفكار من الأنثروبولوجيين، يقول بأنه المجتمعات التي تبدو لنا بدائية مثلا ربما يعني في الجانب التقني، لكن على مستوى التنظيم قد يكون لها تنظيم معقد في مجالات أخرى. مثلا أتيتخ ديكزامبل كمثال اللغة، لو لونغاج أو دي ستركتور دو بارونتي والعلاقات مثلا. إذن لا تhéorie de Giddens et l'évolutionnisme. Le critique إذن هنا لا تhéorie de Giddens يعني ما يسمى بالإيفولوسيونيسم. الإيفولوسيونيسم هو التيار التطوري. قلت بأنه جيدنز رفض هذا التيار التطوري. Le critique Eric Olin Wright estime que la théorie du changement des sociétés proposée par Giddens n'échappe pas aux reproches d'évolutionnisme. Giddens propose إذن هنا مثلا إريك أولان رايت يعتبر بأن نظرية تغير المجتمعات المقترحة من طرف جيدنز فهي بطبيعة الحال يعني لا يعني تختلف عن نظرية التطورية. Giddens propose une typologie des formes sociales qui opère clairement un classement quantitatif sur la variable de la distanciation spatio-temporelle. Son argumentation explicite semble rejeter la possibilité de dégager une quelconque tendance quant aux traditions qui s'opèrent entre les formes sociales constitutives de cette typologie. Il insiste sur le fait que les mécanismes ou les processus de transition d'une forme à l'autre sont spécifiques à chaque transition particulière. Et par-dessus tout, qu'il n'y a aucune force transhistorique qui pousserait les sociétés tribales à faible distanciation spatio-temporelle à évoluer vers des sociétés capitalistes et éventuellement vers des sociétés socialistes à forte distanciation spatio-temporelle. Si l'on regarde de plus près, toutefois, les analyses plus détaillées auxquelles procède Giddens semblent bien suggérer un argument logique qui va dans le sens d'une telle progression. La distanciation spatio-temporelle est un concept qui saisit la capacité qu'ont les personnes d'une société de contrôler des ressources d'allocation et d'autorité dans le temps et dans l'espace pour les utiliser dans le cadre des relations de pouvoir. Augmenter la distanciation spatio-temporelle implique, entre autres choses, pour ce qui est des ressources d'allocation, le développement des forces productives, et pour ce qui concerne les ressources d'autorité, cela implique le développement des moyens de surveillance. Les personnes dont les capacités se renforcent par l'accroissement de la distanciation ne vont pas, de manière volontaire, accepter une évolution qui conduirait vers des niveaux plus bas. Bien entendu, il se peut que d'autres acteurs souhaitent voir le niveau de distanciation se réduire. Il est toutefois peu probable que cela se produise pour les ressources allocatives. Cela conduirait à augmenter la part du travail dans la production ou à limiter la consommation. Rien dans les analyses de Giddens ne laisse penser qu'il pourrait en être autrement. La situation toutefois apparaît très différente en ce qui concerne la distanciation spatio-temporelle des ressources d'autorité. Ici, on peut identifier facilement des acteurs sociaux dotés souvent de capacités de lutte importantes qui portent des intérêts qui vont dans le sens de la réduction de la distanciation spatio-temporelle globale des ressources d'autorité. En effet, des capacités de surveillance accrues apparaissent souvent comme des menaces aux yeux de catégories sociales spécifiques. Il semble que pour cette dimension, au moins l'approche de Giddens soit non évolutionniste. Même si toutefois je pense que l'analyse de Giddens reste évolutionniste dans son orientation, bien qu'il y ait des acteurs qui se battent autour de l'enjeu de l'extension ou du maintien versus celui de l'imitation de la distanciation spatio-temporelle.
des ressources d'autorité, on constatera le plus souvent que ceux qui ont intérêt à l'extension ou au maintien seront les plus puissants et disposeront donc d'une plus grande capacité de traduire leurs intérêts en réalisation. Si cette reconstitution de l'argument de Giddens est correcte, ce qui fait sa nouveauté n'est pas tant qu'il soit nécessaire, anti-évolutionniste, bien qu'il soit anti-téléologique, mais bien qu'il propose une double logique pour comprendre l'évolution en rapport d'une part avec les ressources d'allocation et d'autre avec les ressources d'autorité. Énoncé dans des termes plus conventionnels, que Giddens refuserait probablement l'évolution sociale et la résultante de dynamiques autonomes d'évolution inscrites simultanément dans les structures politiques et économiques. Source Wright. كان هذا نقد وجهه رايت لجيدنز على اعتبار أن جيدنز نظريته في قضية الدولة قضية المجتمع هي أيضا يعني تطورية رغم أن جيدنز ينتقد التطورية. Les relations intersociétales et le rôle des acteurs. Le deuxième trait qui caractérise la pensée évolutionniste est qu'elle considère le changement des sociétés comme un processus endogène. Giddens parle ici plus précisément du modèle de l'autodéploiement, unfolding, qui traite le changement social comme l'émergence progressive des traits qu'un type particulier de société est censé procéder en lui depuis son origine. On retrouve ici des emprunts à la biologie, comme le font à leur manière des théories fonctionnalistes. Les conceptions évolutionnistes assimilent volontiers les sociétés à des organismes vivants ayant en eux les potentialités qui leur permettent d'assurer leur propre croissance. Les conditions externes peuvent certes accélérer ou ralentir ce processus, mais elles n'agissent pas fondamentalement sur l'orientation de celui-ci. Selon Giddens, l'explication du changement doit accorder beaucoup plus d'importance à la coexistence à un même moment de l'histoire de différents types de sociétés et aux rapports économiques, politiques et ou encore militaires qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Giddens élabore إذن هنا جيدنز يتحدث عن مسألة مهمة يعني النظرة التطورية للتغير المجتمعي فهي ترى بأن المجتمع له خصائص داخله يتغير تبعا لها ولا يتأثر بشكل كبير بالعوامل الخارجية. لكن جيدنز هنا لشرح تغير في المجتمع والدولة كذلك فهو يقول بأنه يجب أن نهتم أكثر بما يسمى بلا كويكزيستانس أنه توجد أيضا في نفس الوقت مثلا مجتمعات أخرى مختلفة مجتمعات مختلفة كذلك يجب الانتباه إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول العسكرية إلى آخره. هذه كلها عوامل تؤدي إلى تشكل الدولة أو تغير يعني النمط أو الدولة كذلك. Giddens élabore à ce propos plusieurs concepts dont celui d'arrêt spatio-temporel. إذن في هذا الإطار فهو أسس مجموعة من المفاهيم من بينها مفهوم يسمى time space age par lequel il désigne les contacts et les formes d'interdépendance qui existent pendant une période donnée entre plusieurs types de sociétés. والمقصود بها هو أنه هناك يعني كونتاكت هناك علاقات وتبادلية معتمدة بين مجموعة في فترة معينة بين مجموعة من الأنواع من المجتمعات dans lesquels il voit des facteurs de transformation fondamentaux. On peut prendre comme exemple les contacts qui ont existé au moment de la colonisation entre certaines sociétés tribales ou certaines civilisations non industrielles du Sud et les sociétés مثلا يقول مثلا العلاقات التي كانت ناشئة بين المجتمعات القبلية التي تعرضت إلى الاستعمار طرف المجتمعات الأوروبية وكذلك العلاقات ما بين بعض يعني الحضارات غير الصناعية من الجنوب والمجتمعات التي تسمى المجتمعات الغربية يعني مجتمع الطبقات أو المجتمعات الرأسمالية أو الصناعية. Ces relations expliquent une grande part des transformations des unes et des autres. وبطبيعة الحال هذا الاحتكاك الدول يعني الصناعية أو المجتمعات الصناعية أدى إلى التغير في كلا الطرفين.
Le troisième trait qui caractérise la conception évolutionniste du changement des sociétés est qu'elle met en avant le fait aussi le fonctionnalisme, de prétendus besoins ou mécanismes ou encore lois qui caractérisent les sociétés en tant que telles, indépendamment des acteurs qui les constituent. C'est le cas du mécanisme مثلا يعني من بين الخصائص التي تميز يعني تصور التطوري لتغير المجتمعات، وهو أنه يعتمد على ما يسمى بالفونكسيوناليزم، التيار الوظيفي، بوزوان مثلا الحاجات أو الآليات ميكانيزم أو encore لوا أو القوانين كي كاركتيريز يعني القوانين التي تميز المجتمعات بشكل مستقل عن الفاعلين. مثلا سي لو كا دو ميكانيزم دو لادابتاسيون يعني آلية التكيف او انكور دو ميكانيزم دو لا سيليكسيون او آلية الاختيار الطبيعي كي رونفوا لان اي لوتر على بيولوجي، وكل هذه الآليات فهي مصدرها هو البيولوجيا. Ce faisant, les théories évolutionnistes passent sous silence le fait que, comme l'indique Marx, qui sur ce point prend le contre-pied de l'évolutionnisme, les êtres humains font leur propre histoire. L'évolutionnisme néglige en particulier les composantes de réflexivité et de pouvoir que met en avant la théorie de la structuration. La réflexivité est bien à l'œuvre dans les processus de transformation des sociétés. Par exemple, les relations diplomatiques entre les États sont un processus hautement réflexif. À un tout autre niveau, note Giddens les facteurs de type démographique, par exemple, l'augmentation ou la diminution de la natalité, ne peuvent se comprendre que si on les rapporte aux actions réfléchies des individus. Le pouvoir est lui aussi présent dans les processus de changement, par exemple lorsque l'on se réfère au rapport de classe ou encore aux relations militaires entre les États. En accord avec les principes de la théorie de la structuration, Giddens voit donc le changement des sociétés comme وبالتالي فجيدنز يرى التغير المجتمعي un processus عملية إعادة إنتاج أو إنتاج المؤسسات sur la longue durée على مدة طويلة du fait des actions menées par les individus. وبطبيعة الحال هذا فضل الأعمال أو الأفعال التي يقوم بها الأفراد. هذا هو التغير الذي يقع بالنسبة لجيدنز. جيدنز يقول أن التغير في المجتمع ليس هو تغير يعني تغير تطوري حتمي، وإنما أن التغير في المجتمع بالنسبة لأنطوني جيدنز يقول بأن التغير في المجتمع هو عملية لإنتاج أو إعادة إنتاج المؤسسات على المدى البعيد انطلاقا من les actions menées يعني الأفعال الأفراد. Il prend ici à nouveau l'exemple du langage. مثلا يأخذ هنا مثال اللغة. L'échange de mots le plus habituel implique des interlocuteurs dans l'histoire à long terme du langage. Une histoire dans laquelle les mots sont formés et dans laquelle en même temps le langage est continuellement reproduit. يقول مثلا المثال اللغة، فاللغة نحن نستعمل اللغة، البنية اللغوية نستعملها، ولكن نحن لا نخضع فقط للبنية اللغوية وإنما ننتج. فالإنسان عندما يستعمل اللغة فهو ينتج ويبدع وقد ينتج كلمات جديدة. حتى اللغة فهي تخضع لتأثير الإنسان، فالإنسان لا يخضع للغة هكذا فقط بشكل جاف، وإنما هو يؤثر فيها وتتغير مع الوقت بفعل يعني تدخل الإنسان. La conception du changement des sociétés prônée par Giddens nous semble donc une conception ouverte, ce terme pouvant être pris dans trois sens. إذن يقول بأن ما التصور جيدنز للتغيير المجتمعات فهو تصور يعني نقول عنه أنه تصور منفتح ouvert. Ce terme pouvant être pris، وهذا المصطلح يعني يمكن أن نأخذه في ثلاث اتجاهات أو معاني. Elle est ouverte إذن en premier lieu parce qu'elle se refuse et mettre en avant un seul facteur. فأولا ترفض اعتماد على عامل واحد لشرح التطور المجتمعي أو التغير المجتمعي. Mais qu'elle en intègre plusieurs, dont le poids varie en fonction des situations. Elle est ouverte ensuite dans la mesure où elle critique les approches. كذلك لأنها يعني ouverte، هذا التصور يعني التغير في المجتمع يعني منفتح، لأنه كذلك يرفض وينتقد ما يسمى بالمقاربات ليزوندوجين، المقاربات التي تقول بأن الدولة أو المجتمع يحمل في طياته يعني قانون سيتغير من خلاله. وهنا
et insiste sur l'importance des déterminants externes. وبالتالي فهو يركز على المحددات الخارجية. يعني الدولة هناك محددات أخرى وعوامل أخرى، تأثيرات أخرى. Elle est ouverte وكذلك ثالثا elle est ouverte enfin en ce sens qu'elle intègre le rôle des acteurs، وكذلك لأنها تعطي قيمة للفاعلين، يعني تدمج أثر الفاعلين في تغيير المجتمع، de leur réflexivité et de leur pouvoir. قوة الفاعل كفرد، التفكير ديالو إلى آخره يؤدي ويساهم في التغير المجتمعي. على كل إذن je viens de finir le chapitre 2 Inch'Allah. Le chapitre 3 je vais le lire dans le prochain épisode qui est intitulé Les institutions de la modernité.